Hujan turun, mie manggil. Kelihatannya aja udah cocok dimakan sambil denger rintik. Bihunku rasa ayam pedas. Asamnya nyentak, pedasnya bikin dada hangat, tapi hati tetap tenang. Sekali seruput, hujan jadi alasan buat nambah porsi. Kamu tim hujan plus mie sambil selimutan atau hujan plus mie sambil mikir hidup? Komentar ya.